الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عالم وبعد. السلام عليكم يا إخوتي في الدين. mbadi asilamaw an sindilen ko ni Allahu taala ko barkama ani an solilen ko ala ka kiraka ni ko Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam mbadi ambi aw ko ni asilamaw ko ni o de assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Namo ta ni ye inshallah an do penduru na ye jofenduru na mene anye ale de kerengere serika seri anga seri jofenduru na de mene anye leju de awma anga seri jofenani na labana ka ko insha Allah seri pardaw dile ko imma ani tul suna gola mino na wajibi ra seri ba ta ni o suna gola ni isoro seri kononana ni asega nyefika odlani tenduru ko fula ye ni o ye seli suna bɔlɔn ye an y'a f'i ye ko o ye tan ye an y'o tan jati ye o kabila n'o baara kan ka kɛ kɛcogo minnu na an y'o bɛɛ ɲɛ f'i ye an ka jɔsen tɛmɛnenw na jango a naaninan na. O naaninan kɔnɔna na komi an ye ɲininkalikɛla ka ɲininkali jaabi f'i ye k'a fɔ yala o ko ni a sɔrɔla i bi seli alimami kɔfɛ yala a wajibiyalen do sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko almamiw bilala mɔgɔw ɲɛfɛ de yala ni minnu bɛ seli a kɔfɛ n'a ye mun kɛ u k'o kɛ. Ko yala a bɛ o la n'i bɛ seli alimami kɔfɛ alimami min bi a bolo minɛ i k'i bolo minɛ walima alimami min bi a bolo jigin i k'i bolo jigin ko yala o b'o la wa. An ye o jaabi di an ka naaninan kɔnɔ an ko o tɛ o la sabu alimami bilala alimami kɔfɛmɔgɔ ɲɛfɛ yali kɔfɛmɔgɔw ka alimami ladege de n'a ye mun kɛ u k'o kɛ nka a fɔra de u k'a ladege fɛn yɛrɛ mun ye seli dɔ de ye. Komi an y'a f'i ye an ka seli jɔfɛ naaninan na k'a fɔ ko bolo minɛni ani bolo jiginni o ti seli yɛrɛ dɔ ye janko a ka wajibiya alimami kɔfɛ mɔgɔ ma a ka alimami ladege n'a y'a bolo mina walima a y'a bolo jigin. O tuma na an ye dalilu jumɛnw di ma o la an ko i ma komi seli e ta tɛ ne ta tɛ alimami ta tɛ morikɛ ta tɛ karamɔgɔkɛ ta tɛ seli ye ala de ta ye. Ala ye min fɔ seli la o de bɛ seli la. O tuma na Allahu taala a ye minnu fɔ komi y'o jati ye seli farida la a 16 n'a 14 n'a 13 la an ma bolo ye o la. Fɛn minnu fana ni o ye alakira ka suna gɔlɛnw ye ni o bɛ seli la n'i y'o dɔ to yen n'a ti ɲɛ fiyewu fɔ i k'a sara ni kabila ye walima baada ye an ye o sunaw jati ye an ma bolo minɛni ye o la an ma bolo jiginni ye o la. O tuma na nkui ma kom kaba a sabatira hakili wula kaban ka fɔ bolominɛ bi ye bolojigi bi ye. O tuma na munna a fɔra o ti seli dɔ ye. O yɔrɔ la an k'an ka kunnafoniya de di ɲɔgɔn ma ye n badenw ni ala ka diɲɛ ye yali aw minnu tulo bi a la ani ne mun b'a lase don min na an bɛ segin ala ma ka taa fɔtaw ni kɛtaw lakale a ka sɔrɔ insha Allah an ka kɛtaw kun ye tiɲɛ de ye an ka fɔtaw kun ye tiɲɛ de ye hali n'a sɔrɔla o kun man di ala ka jɔnw ye sabu ala ka jɔnw bi ban u ka se bi dɛsɛ u ka ngaraya bi ban mun bi to ye ala ka sebaaya a mɛn o mɛn. O tuma na sa a man kan tuguni an k'an ɲɛ tugu tiɲɛ kan a man kan k'an kɔ don tiɲɛ na ko a tɛ se ka fɔ a bɛ se ka fɔ sabu faama tɛ fila ye ala don o de y'a daminɛ o de b'a laban. O tuma na ka fɔ ala ka dɛmɛ ma n badenw muminiw ala ɲininaw mina bolo in minɛni ni bolo in jigini mina di ma insha Allah
wilbalula wilbali minu ni an karamogo tulobala inshallah wilbali minu ni almami famune un tulobala wilbali minu ni dine nyedona u tulobala kakafo alaka dememma bolo jingini an kanti oma bolo mineni an kanti oma ami foloka jumenta ami foloka bolo mineni bolo jingi ubi munde lade amba foko bolo mineni bolo jingi ubi seli de la bo otmana na forola ubi seli de la amba fo olu yaro de seli yewa ay bolo minete seli ye bolo jingi te seli ye tumado abike seli de la otmana ambi afo mana ja seli ka bo uyewo ona forola seli ka bo uye otmana ye anya famu ka fo ube fere mina okoni ngabu ye sabu dono de la uyeru place maye fo seli yele sabu mo watama to bolola itna ti wele ko muna ama bolo mina katama itna wele ko muna ama bolo jing katama o otmana ifse ka jete mo wonno fe tuma jime kwa ya bolo mina wal ma ya bolo jingi we na bi selde otmana ja bolo dona tuma mina de ni seli sera otumana bolo mana bonya dona femina o ka bo ayi otumana meneni na jingini anya so seli yere ka bo boloyi otumana ambi ngal ga ba fo seli nye munde tari seli nyere be munde la o jete menene anveku anya soro seli nyere be flameya de la flameya seli bana be odela seli nye flameya de yewa balade seli be silamɛya de la n'o tɛ seli tɛ silamɛya ye sabu seli dira silamɛw de ma a fɔra muminw de ka seli kuranɛ kɔnɔ ala ko ne ala ye seli wajibiya muminw de kan ka kɛ tumaw k'a la o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na kaba an y'a dɔn ko seli tɛ silamɛya ye ko ja seli dira silamɛw de ma o tuma na an bi ɲininkali kɛ sa an b'a fɔ o tuma na fɛn min dira silamɛw ma fɛn min bɔ o kɔnɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛya ye o kɔnɔ fɛn bɛ se ka na kɛ mun ye ko a bi a bɛɛ yɛrɛ dabɔ kun tiɲɛ n'a sera o ma dun an b'a fɔ a sera kafiriya ma o ye mun ye alakira ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu hadithun sharif rawahu مسلم عن أبي هريرة مبلو ني مسلم كي رواية دوي كبو أبو هريرة ما حديث كتاب لا مي أرقم مي page numéro biworo ani shekinye hadisa yere numéro tan kelenye abe kitabu mi ngono o kitabu page walma abe kitabu papier demina oye papier dembi woro ni shekinaye hadisa yere jate tan kelela ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam andu na islamiyya la kira muhammadu minga pumana anyanga misiru jo kira minga pumana an hijira ni kira minga pumaye ango ala be kira minga pumana ango la arabi se kira minga pumana ibolo mine ibolo jingi ambo fo kira minga pumana o kira ko autina do alijinana abada islamew fo aka ke mu'miniye tanke aw make mu'miniye aw tido alijinana ko wa mogo dengelen tina ni aljina yimbina kun sako ko fo mu'minu dama alakira kuti ko bon alakira ya don outna ke mu'mini fana ye abada atsaka ke mu'mini abada atna kai yere fiew fo aw minungo ay islamé fo aka soro aw be nyogon fe ay nyogon kanu ni kanu la ki kay seba karsa e litu wala o kanute ne jugiye karisa ye mbi tugala o kanute nya kanu aka nafasema o kanute nya kanu aka doni toro che o kanute bal nya kanu de kwambe nyon soro ala togo kelena ni oye la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko mashitien fo ala muhammadu ala ka kidini
ambe nyon soro makele mina angara badinye odela angara shinji odela ahina be nyogona odela be otmana kira ko ni make mu'mini ye tido aljina na kira ko te ko wa au tina ke mu'mini ye de o konde tike fo au ka nyogon kanu ni kanu la ki kai ni ode ye au sella dama doka toroe doka bone fo aka nyon la je nyonga torowla fo aka nyon deme nyonga mashibawla au kana ke nyon juguye au kana nyon korofo au kana nyon hasidiya au kana nyon lakali ko juguke au kana bezo ngoni ke nyogona au kana nyogon nyana madmani fo ka nyogon gofe ko jugu fo akana soro au ka kanuye boyni aka patron ka kanuye na nyabala bi gringa ka baraw ke na bi baroka kofe aba fo mo ko ne ka patron beta o ngani patron yera ale bi bolika kumbe o nafiki ka kanuye kira ko tanke amanyon kanu chenka alijina haramu yara au ma sabo ala kira ko atina ke mu'mini no kanuyite bo otuma badum na sorola anga dine tide makan yeni ni au dalembe o makanna otuma na au teka dala da cigo jumi na tuguni ko ala kira kan kuma in kofe ko seka ke mu'mini katado alijina na kasoro au tenyo konfe kasoro bereni murube au ni nyogonche kasoro au doba nyengunu tike dola kasoro au dobi dokorofo kasoro aka misri jokun ye keminga pmai o ken makande ni aka maganta kun ye kraminga pmai o krap makande ni kasoro au yeru ko islamia de chenye ko buli ko te chenye ko dole te chenye ko ndamanye kalonye ko balaye kalonye ko dlominye kalonye ko sungurubaye kalonye ko ni be naga ko chende islamia ye be otumana mbadimu bolisona u benaka bolison dlomina u benaka dlomi dongela u benaka donke ibita bali don doba donga ta nyeka doba donga ta koka dobi glisse tegara bi foye dobi sago ki chum tegara bi foye u bebi woshi u bi bo u bu tega tinyon tega a jo cousin mon frère au revoir toi please oye au ko minun te chenka olu yu take ka faranyona ni niso jani farifoni mais aw minun ko aw ni ala be nyogon fe aw minun ko kabakolo tiki de aw ka alay aw minun ko lahara kotkuni abta nyinga ka ketawla aw minun sherera ni muhammadu ka kiraye be munde la aw mate ka be ka barake ako minun te chenye olu sera ka be ka barake no kera kalontiki mi anake kalo sebe ko matiki ukoni na ufana kera chentiki mi au nake chen kalo sebe ko matiki ufana sabu kadaka mbadi ambe chenka au ka dine no islamia o de wele ke kana bemma au ka ala ni o de muhammadu mai o dum masaka ben amo kuna foni nyine ayeru fe o mana o yemu nyede o tumana na au mabendu kuma jumɛn bɛ selaw ka bɛnbaliya kɔfɛ kafiri finya u ko min kana fɔ wallahi foyi tɛ silamɛw ka bɛnbaliya kɔfɛ fɔ kafiriya n'a fɔra ye yɔrɔ yɔrɔ ko selaw ma bɛn a f'u ma ko kafiriw a ka haramuya silamɛw tɛ n'i ko silamɛw don i kafiriyara kun sabu ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا أشار النبي إلى صدره 3 مرات أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة بدو على رسول الله عليه وسلم أقول سلامة ويسلامة بدنجة دي فكلي بكلي هنا من جلة أتمنى سلامة أني أسلامة نيو على كرا سلامة أسلامة نيو c'est-à-dire سلامتي أسلامة نيو جنفا أبدا كراكو سلامتي أسلامة نيو جنفا أكم مسرتي كراكو سلامتي أسلامة نيو جنفا kira min ko akata hiji maka o ko silame ta silame nyo janfa
kɔlɔsi bɛ aw bolo ni kira min tɔgɔ ye o ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa a ye bosi ninnu bila ko a bɛ kira min ka suna labato o kira ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa a ye jalamugu ninnu meleke ko a bɛ silamɛya min dɛmɛ o silamɛya kira ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa n badenw alimami i bɛ ka jama min seli a bɛ seli ni kira min ka kuma ye o ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa karamɔgɔkɛ i bɛ ka balo ni ala min tɔgɔ ye ni o bonya de b'i kan o ala ka kira muhamadu ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa bon o tuma na ni aw ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka misiri jɔkun ye a ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka sunkalo sunkun ye a ko a dalen bɛ kira min na n'o de y'a ka hiji kun ye a ko a dalen bɛ kira min na ni o de ye a ka jalamuguw meleke kun n'a ka kɔlɔsiw ta kun n'a bosi bila kun ni a musow datugu kun ye a ye jɛnɛya to ye kira min ka kuma na a ye walinɛbolo to ye kira min ka kuma na a ye haramu kira min ka kuma na a ye halala kira min ka kuma na n badenw karamɔgɔw dɔnnibaw o kira ko selilaw o kira ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa bon o tuma na n b'aw ɲininka o ala de ye aw dusukun seere ye o tuma na ni aw ka kira ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa bon ni silamɛ y'a silamɛɲɔ janfa aw bɛ mun fɔ o la sisan sa o tuma na aw ka kira ye nkalon tigɛ wa mais o tuma na ni aw ka kira bɛ nkalon tigɛ mun na aw sɔnna ka tugu a ka sira la ou bien aw ka kira filila de mais n'a ka kira filila mais kira min bɛ fɔti kɛ diinɛ na mun na aw bɛ tugu o kira la a dun ko ala de b'a fɔ a ye bon ale k'an ka fili parce que mɔgɔ don mais ala min b'a fɔ a ye o man kan ka fili kɔni parce que o bɛ ko dogolen ni bangenen don bon o tuma na ni mɔgɔ min ma da ka kira ka kuma na o ye jɔnni ye kafiri bon o tuma na n'i dar'i ka kira ka kuma na fana o tuma na ni silamɛ y'a silamɛɲɔ janfa o kɔrɔ ye i silamɛya banna i tɛ silamɛ kɔni ye bilen kabini janfan kɔni nana o tuma na i bɛ fila ta e bɔra silamɛya la walima i ka kira ye nkalon tigɛ o tuma na hali n'o kɛra i kafiriyara fana parce que i ka kira ye nkalon tigɛ n'o bɔra da o da la o da kafiriyara o tuma na n badenw aw ko cogo di bilen kira ko silamɛ t'a silamɛɲɔ janfa janfa jumɛn de tɛmɛnen bɛ an bilama ta in kan anw selilaw kira ko wala yakzibuhu silamɛ ti nkalon tigɛ a silamɛɲɔ ye anw bɛ cogo di musalaha bɛɛ ko musalaha n'i taara o ye ko cɔ an bɛ cogo min na i bɛ musalaha de kɛ koyi n'i ye silamɛ yɛrɛ kumakan ye k'i bɛ musalaha de kɛ o tuma na mɛ i t'a fɛ nka n'i y'a ye i bɛ musalaha k'a ɲɛ na n'a fɔra bɛn yɛrɛ b'a fɔ hɔnzɔn na bɛn ma o ye musalaha ye a ɲɛ na bon alakira dungo sallallahu alaihi wasallam a nana sɔhihu muslimu kɔnɔ sɔhihu muslimu n'i mago b'a la a bɛ page numéro min na a bɛ kitabu de la kitabu min tɔgɔ ye ko muhtaratul ahadisi wa ahkam nabawiya a numéro jumɛn a page numéro 80 safhatu numéro 80 n'i ye lajɛ i b'a sɔrɔ ye alakira ko muslimu de nana n'a ye riwaya sɔhihu muslim ani tirmizi k'u y'a mɛn abu hurayra u y'a mafilɛ ka bɔ abu hurayra ta ma ko abu hurayra ta ko silamɛ balima de a t'a janfa abada ko kira ko ti ko ko tɛmɛnen kɔ silamɛ ti nkalon tigɛ abada silamɛ ɲɔgɔn ye ko ko tɛmɛnen kɔ wala yahzuluhu silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn malo abada a t'a malo o kɔrɔ de ye masalan a t'a lebu o ye kelen ye kɔ tuguni n'a y'a dɛsɛlen ye a t'a to yen a b'a dama o kɔrɔ ye i nana sɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔn bi ala juguw bolo u bɛ ka kojugu dɔ k'a la ko i t'a malo abada i b'a dɛmɛ de i yɛrɛ ni bi to yen ka fara nin kan sabu n'i y'i kɔ dɔn k'a to yen lahara fo ala k'i jeni o kama a ye alakira ka hadisa bɛɛ lajɛ silamɛ o silamɛ n'i silamɛ ɲɔgɔn ye nkalon bolo a bɛ ka tɔɲɔ de i dun bɛ se k'a dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ i bɔra silamɛya la anw ka kira ko ten i sara yɔrɔ o yɔrɔ a ka taa ala ye i bɛ jahanama kɔnɔ silamɛya kanu n'a badenya sira ye fo kira ko silamɛ tɛ se ka sunɔgɔ abada k'a sigiɲɔgɔn ŋunanga to yen i ni mɔgɔ min ye sigiɲɔgɔn ye silamɛ sigiɲɔgɔn ŋunanga su fɛ e k'o mɛn e ka tila ka se ka sunɔgɔ ka sɔrɔ i m'a ŋunankun ɲɛɲini ko o tigi ma d'ale ma olu ka kiraya la abada bon silamɛya kanu sera nin ma kira ko silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa i tɛ nkalon tigɛ a ye i t'a malo
katlaka nana ya kotuguni ko kullul muslimi ala al muslimi haramun arduhu silame kungo ye silame wala ma haramu ye a kungo kɔrɔ ye di a ka dukɔnɔ ko walima a jogo minnu n'a ti fɛ e k'o dɔn walima a yɛrɛ ka ko dogolen minnu n'a ti fɛ maa wɛrɛ k'o dɔn walima a musow ɲinini walima k'a denmusow ɲini walima a ka fanga dɔ tiɲɛni a kɛra a muso ɲinini ye a kɛra a ka nafolo détourneni ye a kɛra nkalon dali ye a la ko a bɛ nin kɛ ka sɔrɔ a t'a kɛ hali n'a b'a kɛ a bɛɛ b'a la o tuma na ko o bɛɛ ye haramu ye silamɛ ka i da don a silamɛ ɲɔgɔn ka vie personnelle la ko o ye haramu ye silamɛ t'o kɛ fiyewu o ko tɛmɛnen ko a ka nafolo yi ma haramu ye n'i y'a namara k'a dun fo ala k'i ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ parce que i bɔra silamɛya la maa o maa n'i silamɛ ɲɔgɔn détourné i bɔra silamɛya la alakira ko man ghashana falaysa minna ni mɔgɔ o mɔgɔ ye anw silamɛw namara o t'an dɔ ye a ye kira ka hadisa wulibali bɛɛ lajɛ nin na ni hadisa in maa dama min nana n'a ye alakira ka sahabaw la a bɛ se cɛ tan ni kɔ ma mugan dɔɔnin k'a jɛ min bɛ ko k'olu ye alakira lamɛn alakira b'a fɔ ko silamɛ mana sila ko mɔgɔ o maa mana namara o t'an dɔ ye c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ mana silamɛ namara k'o tɛ silamɛw dɔ ye alakira ko ten nin fɔbaga alakira ka sahabaw la a bɛ dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ cɛ mugan na u bɛɛ k'u y'a mɛn kira fɛ a b'a fɔ bon o tuma na ko a ka nafolo fana ye ma haramu ye ko tuguni a joli bɔnni ye ma haramu ye k'a faga ou bien k'a jogin o bɛɛ ye ma haramu ye kira ko nka ala ɲɛsiranɲɛ ko a bɛ yan de a y'i bolo si a dusukun na siɲɛ 3 ko ala ɲɛsiranɲɛ b'i yen de o tuma na n badenw n'an y'an miiri ninnu na k'a ye ni silamɛw dɛsɛra ka bɛn dɔrɔn kafiriya de nana parce que kira ko silamɛ ye silamɛ baden de ye i t'a malo i t'a janfa i tɛ nkalon tigɛ a ye i t'i da don a lebu la ko i b'a lebu o ko tuma i tɛna ni foyi ye fɛn min b'a malo n'i y'a dɛsɛlen i b'a dɛmɛ ni alakira ka kuma ye bon o tuma na taayɔrɔ wɛrɛ bɛ yan selilaw la de wa ni alakira in ka kumaw tɛ de wa ne ko dalu wɛrɛ bɛ selibaw bolo ni alakira in tɛ de wa ne ko taayɔrɔ wɛrɛ bɛ nin silamɛya in yɛrɛ la ni alakira ni kuranɛ in tɛ de wa ne ko bolominɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ silamɛw bolo ni kira ni kuranɛ tɛ de wa bon o tuma na ni aw bolominɛ yɔrɔ ye min ye a ka dalilu ye min ye n'o ko min tɛ min ye aw bɛ se k'o k'o ye wa k'a dɔn ni silamɛw ni selilaw ma bɛn n t'a fɔ silamɛw parce que silamɛw ti tiɲɛ ni selilaw ma bɛn o kafiriyara alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam o tuma na n badenw n'an y'o yɔrɔw jateminɛ n bɛ ka mun de di aw ma yala aw k'a faamu fɛn ni mana fɛnba tiɲɛ a kɛra halaki ye seli faridaw jateli ye bolominɛ t'a la bolojigin t'a la a suna gɔlɛw jateli ye bolominɛ t'a la bolojigin t'a la bon mun de la sa seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye fo seli de bɛ silamɛya kɔnɔ mais mun de la mɔgɔ bi sɔn bolominɛ min bɛ seli kɔnɔ ani bolojigin min bɛ seli kɔnɔ aw ka sɔn seli yɛrɛ kɔnɔna fɛn a bɔlen a la a tɛ seli tiɲɛ a donnen a la a tɛ seli ɲɛ aw bɛ sɔn cogo di o ka kɛ ka seli tiɲɛ ka tila ka na silamɛya yɛrɛ min ni seli b'o kɔnɔ ka na o yɛrɛ tiɲɛ k'aw bɛɛ don jahanama na fɛn kama fɛn min bɛ yen a tɛ yen a bɛɛ ka kan y'a dɔn o ye koba ye dɛ mun b'o kɛ bɛnbaliya ni bɛnbaliya nana selilaw cɛ kafiriya nana ni kafiriya nana a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala mago t'a si la sabu ala ko a ye seli di silamɛw de ma o tuma na n'i bɔra silamɛya la i ka seli ye mun ye bilen su ye mun ye jaga ye mun ye hiji ye mun ye o tuma na n badenw bɛn min ni ala y'o gɛlɛya aw ma a kana ɲinɛ bɛn in kɔ mais dala bɛn o tɛ tiɲɛ ye o bɛn bɛ dusukun de la alakira y'o de fɔ a ko ala ɲɛsiranɲɛ bɛ dusukun de la a ti dabara la o tuma na n'o y'a sɔrɔ an ka laadala kuma in ko musalaha o tuma na n'aw bɛ musalaha de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ti ɲɔgɔn fɛ o tuma na ala de bɛ aw dusukun dɔn n'a sɔrɔla fana aw bɛ ɲɔgɔn kanu ni ala n'a ka kira ka silamɛya kanu de ye o min wajibiyara silamɛw kan n'o de don ala de b'o dɔn ka tɛmɛ aw kan o tuma na mɛ n badenw ni min sara ka sɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔn dɔ goyɛɲɛ kɔni b'i dusukun na i dun ma goyɛɲɛ ta ala ka sira foyi kan fo bolo minɛni walima bolo jiginni i kafiriyara billahi tallahi i kafiriyara parce que anw ka diinɛ mana ni foyi ye fɔɲɔgɔnya bɛɛ min na anw ka diinɛ silamɛya diinɛ kira muhamadu ka diinɛ min n'a nana ka bɔ ala yɔrɔ n'ala y'a ci n'an ye foyi t'o la fɔ bɛn ani bɛn mana wa seli tɛ silamɛya ye jango seli kɔnɔna fɛn ni o ye bolominɛ ni bolojigin ye o kuma na sa n badenw bolominɛ in
u ko cogo di aka alakira sallallahu alaihi wasallam minnu y'a yira k'a fɔ bolo ka kan ka minɛ u nana ni dalu jumɛn de ye bolo minɛ kan u ko n'i ye muslimu lajɛ sahihu muslim kitabu min tɔgɔ ye ko sahihu muslim a bɛ fɔ a ma ko mukhtasir sahihu muslim li hafiz al-manzari n'i y'o kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ o kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na minnu nana ni a ye a tasihihu a ko n y'a fɔ cogo min na mukhtasir sahihu muslim li hafiz al-manzari dɔw ko al-manzari ɔ n'i y'o arakumu lajɛ arakumu min n'a bɛ fɔ o ma ko sabanan n'o o y'a troisième numéro ye n'i y'o o kitabu kɔnɔna lajɛ o page 79 ta sahihu muslim a page 70 ani page 9 n'i y'o ta i b'a sɔrɔ o la ko alakira sallallahu alaihi wasallam kuma kɛra a ka bolo minɛ ka kuma cogo jumɛn na n y'a f'i ye n ye page min d'i ma sisan o numéro 79 n'i y'o ta i b'a hadisa lajɛ hadisa min ni o bɛ bɛn a hadisa 277 ma i b'o hadisa ta i bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ o hadisa b'a f'i ye ko an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi hina dakhala fi as-salati kabbara thumma التهف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه رواه البخاري يعني المسلم في صحيحه بدو بلو من حديثا منهم ببلو لا إنا فو صحيح مسلم كنا صحيح مسلم كنا وكو Wa'il ibn Hujri o ye cɛ dɔ ye ala ka sahaba ba dɔ don ala ka diɲɛ bi a ma a ko ale ye alakira ye kisi nɛɛma di kira ma tuma min na kira donna seli la a ko a bɛ seli min na ko a ko Allahu akbar fɔtɔ ni o ye takbiratul ihrami ye ko kira y'a bolo kɔrɔta ka o kɛ kitabu in b'a f'i ye ko a y'a bolo kɔrɔta ko hiyala uznihi a tulo damajira la wasafa hamamu hiyala uznihi hamamu ko kira bolo sera a tulo hakɛ de ma a tulo hakɛ a bolo kɔrɔtalen ko a b'a fɔ Allahu akbar ko a y'a bolo kɔrɔta ka se a tulo hakɛ la mais o muslimu kelen kɔnɔ fana i b'a ye riwaya wɛrɛ la riwaya min ko kira y'a bolo kɔrɔta ka da a kamangungolo fila la ka sɔrɔ k'a fɔ Allahu akbar o b'a hadisa numéro 272 la o page numéro 70 ani numéro 8 o tuma na an ka kuma bɛ min ka sisan o de tugulen bɛ o la o tuma na sisan an y'a sɔrɔ kitabu kelen kɔnɔ sahih muslimu na k'a fɔ dɔw ko kira y'a bolo kɔrɔta ka dan a tulo hakɛ la dɔw ko kira y'a bolo dan a kamangungolo hakɛ la a kɛtɔ ka Allahu akbar fɔ o tuma na mun bɛ yen sisan dɔ ta ye kalo ye wa ayi dɔ ta tɛ kalo ye dɛ dɔ y'a ye cogo min na o y'o de fɔ mais o kɔrɔ tɛ a ti dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye dɔwɛrɛ y'a kɛtɔ ye ka min kɛ o fana y'o de fɔ o kɔrɔ tɛ dɔ ta ye kalo ye o tuma na n y'a f'i ye cogo min na alakira ka nin sahaba ba in n'o ye Wa'il ibn Hujr ye a ko ale ye kira ye tuma min na ni a y'o Allahu akbar in kɛ ko a y'a bolo lakaliba ko a y'a bolo se a tulo hakɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ Allahu akbar tuma min na n'a y'o kɛ dun kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka duloki meleke a la ni k'a bolo don a ka fini kɔrɔ k'a kinibolo ta k'o da a numan bolo kan ka sɔrɔ ka seli tuma min na n'a tilala kalan na a kɛtɔ k'a biri ko a b'a kunbere minɛ ko a y'a bolo bɔ fini kɔrɔ
k'a bolo kɔrɔta tuguni ka saa tulo hakɛ la k'a fɔ Allahu akbar ka sɔrɔ k'a kunbere minɛ. O tuma na n badenw, ko tuma min na a bɛna ten turu ko a y'a ten turu a bolo tɛgɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye Sahihu Muslimu ka riwaya ye. Wailu ibn Hijr de y'a fɔ. A bɛ Sahihu Muslimu yɛrɛ page 79 de la. A minuna k'a fɔ nin ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba ba dɔ de kumakan ye, sahaba min ko ale y'a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a kini bolo da a numan bolo kan seli la. Ayiwa ni tigi ko ale ye Alakira ye ten, mais jɔn de ko o ye nkalon ye, jɔn de ko o tɛ tiɲɛ ye. O tuma na min ko o ye nkalon ye, o tigi ko kira ko cogo di o la, ko kira ko a m'o kɛ wa? Mɔgɔ min ko kira ma a bolo kini bolo da numan bolo kan, jɔn de ko tiɲɛ tɛ? Ni mɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ, ko dɔn dɔ tɛ fana i ka mɔgɔ jalaki ka sɔrɔ i m'a ka dalilu ɲininkali kɛ. Sabu ni mɔgɔ min ko nin tɛ tiɲɛ ye, kan'a kɛlɛ kan'a jalaki, sabu ka teliya ka jalakili kɛ o tɛ kodɔn dɔ ye. Kumaba mana kuma, ɲininkalikɛla ka kan ka ɲininkali kɛ, kumaba bɛna ni dalilu ye. N balimakɛ, jɔn ko kira m'a bolo minɛ, e ko ten wa? E y'o fɔ ka da mun kan? E y'a ye kira ka hadisa jumɛn in na ko kira ko ale m'a bolo minɛ? E y'o kira ka hadisa jumɛn na? O tuma na ni kira ka sahaba sɔrɔla ye min ko kira y'a bolo minɛ, e tɛ k'o sɔsɔ cogo jumɛn na? E dun ma kira ye. Minnu dun ko a y'a fɔ, riwaya in kɛcogo dafalen don, siga t'a la, ka taa se kira ma namara t'a la, a sanadu dɔnnen don, a bɔyɔrɔw dɔnnen don, a cɛw dɔnnen don, a arawinaw dɔnnen don, hadisa yɛrɛ kamalenw ye hadisa dɔnnenw ye hadisa dɔnbaw fɛ. O tuma na hadisa waanɛw la muslimu y'o belebele dɔ ye, n'a ma fɔlɔya sɔrɔ a ti dɛsɛ filananya kɔni ma. Sabu Sheikh Bukhari kɔfɛ ni muslimu ma kɛ fɔlɔ ye, a n'a kɛ Sheikh Bukhari kɔni filanan ye wulibaliw la, n'a y'a di diɲɛ bɛɛ bɛn'a ka dɔnnibaa lakikaw la silamɛya dɔnni na ko muslimu ka riwaya ye wulibali ye ani Sheikh Bukhari. Wulibali caman bɛ yen min t'o yɛrɛ ye, nka belebele minnu dɔnna n'o ci dogolen ye, hali anw fɛn dɔnbaliw y'olu ka wulibaliya dɔn mɔgɔw ka fɔ fɛ, o ye Sheikh Bukhari ni muslimu ye. Bon muslimu dun nana n'a ye kaban ko kira ka sahaba dɔ sɔrɔla kaban, sahaba min ko ale yɛrɛ ɲɛ y'a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a bi seli a b'a bolo minɛ. O sɔsɔli yɔrɔ bɛ min bilen? O sɔsɔli yɔrɔ bɛ min? O tuma na ni min ko a b'a sɔsɔ, an b'o ɲininka, an b'a fɔ kira ko ale m'o kɛ wa? E y'o dalilu bɔ mini? E y'o kalan mini? Kira ka sahaba jumɛn y'o f'i ye? O tuma na Bukhari ni muslimu yɔrɔ jumɛn y'a f'i ye ko kira m'a bolo minɛ? An b'i ɲininka o la. O tuma na mais kira y'a bolo minɛ, o kɔrɔ tɛ ko bolo minɛ ye farida ye o. Kira y'a bolo minɛ, o kɔrɔ tɛ n'i m'i bolo minɛ i ka seli tiɲɛna ye o. Mais kira y'a bolo minɛ, jɛngɛya ka kɛ n'o ye, sabu o fɔra wulibaliw la. O tuma na n'a ka di mɔgɔ min ye, i yɛrɛ tɛn'i bolo minɛ k'i ka kira ladege wa? Ni min ko ne b'i n ta kɛ, ne t'i n da minɛ dun, o yɛrɛ tɛn'a ta kɛ wa? Min y'a f'i ye ko ale y'a ye kira b'a bolo minɛ, a y'a f'i ye ko kira y'a fɔ a ye ko ni min b'a bolo minɛ k'o tɛ selibaga ye wa? A y'o fara kan ko ale ye kira ye a b'a bolo minɛ, mais a m'a f'i ye ko kira ko ale ma ko wa ni min b'a bolo minɛ o ka seli ma minɛ, a m'o fara kan dɛ, a m'o fara kan. O tuma na n bari siga t'a la, wallahi siga man kan ka k'a la, a man kan yɛrɛ siga ka k'a la ko dɔnna fɛ ni silamɛ ɲuman fɛ ko kira y'a bolo minɛ. Nka a kana ɲinɛ, tiɲɛ don ni a fɔra kira y'a bolo minɛ, kira y'a bolo minɛ o ye kojugu ye wa? Est ce que a fɔra bolo minɛ de seli tiɲɛ ma? O tuma na n badenw, n'a sɔrɔla o t'a tiɲɛ, n'a fɔra o kɛra la, mun de bɛ se k'a to an ti da o la? Sabu o t'a tiɲɛ fɛ. Bon o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ, an b'a fɔ o tuma na kira y'a bolo minɛ, an dara la, an sɔnna a ma. O tuma na n'a ka di min ye o tɛna bolo minɛ wa?
bo otmana ni bolo minana min ko sa bolo jina ma ko ni bolo mine ikaseli kana abi fo bolo minana de ma ko kafri sabu kataka onnana ni kebul bolo kesella na yira la kwa banye ni ko fembanye ko no tala kwa badal lezi a siga keseli ka soro ala du mago be hakan minana ala yo jate o dona otumana ala mago be seli farda hakan minana ni mago mi nyoke ente ka o tiki ka seli be ko kira ya bolo mine ko tiki ma bolo mine wa otumana kira ka kuma de ka bo ala tay ku e bolo chando e lingo tenga bolo mine ko sabu kira ya bolo mine ambi yininga otumana ni kira ya bolo mine ama bolo jingiwa ni ko ay ama ko otumana bolo jingi yera jonde la bolo jingi yera jonna kira ya bolo mine abi wajibi ya islame be ka ika son mai dawla sabu damino nyafo wallahi wuli balu do chen saga saga lawdo dine dilabawdo umado nata kama umado plasi nyini kama olu umado dine na sanga zo nyini kama olu balola ni dloki kolo nye usara ni dloki kolo nye ani sabara juru tikelew wallahi no liyo mi anga dine na anga soma utana anda tekilimi plasi nyini naute towa nyini naute karsabe ya nyore na uka donte wallahi olu kunye ala nyesranya bawe ala yudeme uka usara uka unyigina jena uma kanu ku dajira tu jena sabu olu ma valere jena ko olu daji tu yorodo olu non tikilenya ha otumana no ko kira ya bolo mina wallahi na sigaro la amadanga ala amadanga kira me uma ko kira ko ni mami ma bolo mina ko ga sali cena umo ko ka saraka ku uku yayi kira ba bolo mina bo otumana anya yi kira ba bolo mina ni mami nyere yi tamne to di ente ka fo doma ko fo ere ka tamne me okumana afora ko kira ma bolo blawa dunya ko kira ma bolo bla balma ke ebna dalud menini ala o normal ka dalu militaire kana so o ka fo islam ka bo o ma ko dona kana so fiew minum bestel law ta ala fe o ta ala krafe o ta islamé nyene fe o ta islamé o benen fe fu bi fe de ka islamé lo makari ka sobi ka tokotunu ka lafu ka fanga ba parce que islamé fanga bi ba ni islamé o mataka be otumana o mo minu ndo na islamé yalla islamé keni kama nu yoru balo tugo nu to nyini ni kama mbalew amma nga don baw au ka tlo majo ka ma olu fe amma nga au ka so olu ka hatilla ka islamé fanga ba ni islamé o ka be maliya ka soro be maliya minu ndo hali ko gelonte ni naluma bakan wele ku jirala abisinga laje e mo ma be dinga abisinga laje minu ma be dinga est-ce que olu yero bisu ka bloquer don jogo la yere femin be kena kan we aw ma se ka be oka aw se ka to ko se be tuko jimende la o ke ku ya be bo mini aw otumana na forola jannalo ma ba nyedo otumana hal minister ngemba ka mimbolo amba do yoro la ko ja o bi fe ka dine nchen o bi fe ka islamé o banika bende nyote fer nge ko te ko kena kan gode kira ya bolo mina andara la nyo dallu wi balu di massa me utoka mo fo ko kira ya bolo mine ko hadisa unana noy o yera kitabu kono ko me kwa ya bolo jingi ko yala o be kitabu jume ngono o yado mbade o yele ko kuma yere ko dona to fo hakima to fo mungo na atlokadi abi publicité ulame arajola tumabe na mafo ko manani ngura do bombe izin tigi fe ko anako buere kura do lambe izini tigi ufe ko malo se ga mara kono no ma ko yere anako do nambe ni ko lisasne ni ko anaka ba ko oyi kele to blere wal ma publicité na fuye ko karsaka ni bitigi ni dona e kaba abeta otuma publicité bi olu minu publicité ke o ye sendi non den nane o ye fɛnde nale ye fɛn minnu an ka jamana madeli a la jamana denw madeli a la a kura nana sisan yala an ka se k'a ye k'a dɔn o tuma na wele daba bɛ wele da n'a ye k'a jira an na sɔn a ma
wele daba bi wele dana ye tari ana dɔn ko min don nka mɛ n balimakɛ n balimamuso hakilimaw ni hakili ka di tile kelen i ma deli ka publicité kɛ k'a mɛn i ka arajo kɔnɔna fɔlɔ ko sukaro ka di koyi n'a y'a k'a ka mɔni na ka ban a b'a ja de lege n balimakɛ an ma deli k'a mɛn ko kɔgɔ publicité bɛ ka kɛ an balimakɛ fɛ n'o ye balamusa ye ko n'i ye kɔgɔ kɔni kɛ sogo jeninen na ko o kɔni ko o ka di kojugu an ma kɔgɔ publicité mɛn an ma sukaro publicité mɛn ka sɔrɔ dun jamana mago bɛ nin fɛn fila in na ka tɛmɛ fɛn tɔ bɛɛ kan kule bɛ ka kɛ ni fɛn o fɛn publicité ye an mago bɛ kɔgɔ la ani sukaro la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mɛ munna sukaro publicité tɛ ka kɛ o tuma na o ye nkalon ye o de la o publicité tɛ kɛ wa kɔgɔ o ye nkalon ye o de la o publicité tɛ ka kɛ wa mɛ ɛrɛkizonaw tari kocogo jumɛn ani barikatigiw ani a tɔgɔ ye di u ka minfɛnw ko sikoreleraw wa mu sikoreleraw olu publicité kɔni bɛ ka kɛ mɛ o tuma na n badenw motobaw publicité bɛ ka kɛ mobiliw frigo congélateurs nin bɛɛ publicité bɛ ka kɛ mɛ sukaro kɔgɔ dama se o kɔni ma ɔ ni pour a ka se ka san kosɛbɛ publicité kun ye o de ye fɛn min ka ca n'i bɛ fɛ o kana san joona publicité kun de ye mais est ce que sukaro man ca fɛn bɛɛ ye yan wa est ce que kɔgɔ man ca fɛn bɛɛ ye yan wa mais pourquoi o publicité ma kɛ mais pourquoi u ma essence publicité kɛ ko pour que a ka mobiliw ka se ka taga fo a ka taa essence san de essence bi feere karisa ni karisa fɛ mais pourquoi o publicité ma kɛ o tuma na n'a fɔra ko bolominɛ yera ko alakira y'a bolo minɛ n'a fɔra k'o yera kitaabuw la mais o kɔrɔ bɛ se ka kɛ k'a m'a bolo jigin wa mais n'a fɔra a y'a bolo jigin n'i bolo minɛna ko dɔw k'u ya alakira ye a b'a bolo minɛ mais o tuma na ko mɔgɔ dun m'a fɔ i y'a ye a b'a bolo jigin mais o tuma na mɔgɔ m'a fɔ i b'a ye a b'a bolo jigin est ce que o ka kan ka fɔ parce que o kɔrɔ de ye ko ɲansɔrɔ kira kun ti dɔwɛrɛ kɛ bolo jigin in kɔ mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ka caya ni i bi fɔ o ti fɔ parce que mɔgɔ mago t'o la han par exemple i fa ye e y'a i fa ye don o don a b'a ka nɛgɛsoni kan ka taa ka baarakɛyɔrɔ la ka na mais don min na ni i balila k'i fa ye mobili kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ k'a boli mobilitigi aw tun tɛ mobilitigi ye fɔ kabini ala k'a da aw fa bɛ nɛgɛsoni in de kan don min na i y'a ye mobili kɔnɔ n'i nana so i bɛ fɔlɔ k'o de fɔ i bamuso ye walima i balimaw ye ko n ye bɔ ye mobili yɛrɛ de kɔnɔ koyi mais bɔ bɛ nɛgɛso kan i t'o fɔ parce que i ye bɔ dɔn n'o de o tuma i ye bɔ dɔn ni nɛgɛsoboli ye alors mun y'i kabakoya ni o de la i nana o fɔ i ba ɲɛna ani ka denbaya tɔ ɲɛna o de ye bɔ yeli ye mobili kɔnɔ bɔ a bɛ ka mobili boli o de ye kabako ye parce que o ti bɔ ka laada ye o tuma na o la a b'o kabakoya ani ɲɔgɔn cɛ o tuma na a y'o fɔ ko ninnu bɛ mun nisɔndiyala k'u fɛ yen de kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ a ka mɔgɔ ye a k'u bɛ kɔntan de la ko u y'u fa ye mobili kɔnɔ bi o tuma na kɛrɛfɛmɔgɔ b'a fɔ ja u fa kun ti don mobili kɔnɔ o kɛrɛfɛmɔgɔ b'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ ko ja u fa kun tɛ mobilitigi ye hali n'a m'a dɔn k'u fa ye nɛgɛsotigi ye en tout cas kɛrɛfɛmɔgɔ in kɔni b'a dɔn o yɔrɔ la ko ja ninnu fa kun tɛ mobilitigi yɛrɛ ye o i mana u kɔntantɔ ye bi k'u fa kun bɛ mobili kɔnɔ bi o kɔrɔ ye ja mobili t'u fa fɛ ka kɔrɔ mais nɛgɛso de tun b'a fɛ fɔ n'o de fɔra i ye sisan bon o tuma na ni a fɔra ko dɔw k'u ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a b'a bolo minɛ bon o tuma na o de a bɛ sɔrɔ a kun bɛ min kɛ o t'o de ye o de la o tigi sɔnna k'o fɔ sinon n'a kun bɛ o dɔrɔn de kɛ mais pourquoi o b'o kɛ n'o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a sɔrɔla a kabini a ye seli daminɛ don min na ni bolo minɛna de don mais mun de la dɔ b'a kira ka sahaba dɔ b'a fɔ ko ale ye alakira ye a b'a bolo minɛ a kunna est ce que o ka kan ka fɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ bɛɛ y'a dɔn ni o de ye fila t'a la bon fila tɛ fɛn min na mais pourquoi o bɛ fɛn kelen dɔ ta dɔ ko ale y'a ye a b'o kɛ bɛɛ o tuma na a bɛ dɔwɛrɛ kɛ ja ni kun t'o ye o sika b'o la i mana mɛn dɔgɔ ɲa ye a b'a bolo minɛ bɛɛ o tuma na ja ale kun y'a ye k'a sɔrɔ a t'a bolo minɛ o tuma na n badenw nin bɛɛ kɔfɛ nin faamu dilen kɔ e ma n balimakɛ n balimamuso kodɔnnaw tiɲɛ ɲininaw silamɛya bɛn ɲininaw
yɛrɛ ɲinina o ka bɔ ala ka masiba ɲɛ nin bɛɛ di kun ye e ma mun ye ni e sera ka nin bɛɛ faamu n bi sɔrɔ ka na a di ma ko bolominɛna yɛrɛ bɛɛ bolominɛna bɛɛ maa o maa selitɔ b'i bolo minɛ o bɛɛ a dɔnnibaa bɛɛ ka ta kira ka o sahaba ninnu na ka n'a bila an filɛ sigiyɔrɔ min na an ye fɛn o fɛn sɔrɔ o kumanaw la minnu kumana a dagali kan o bɛɛ y'a daga ka dan de ko sunna don bolominɛni k'i bolo minɛ ka seli maa o maa y'a daga dɔnnibaw ni ala ɲɛsiranɲɛw la ala ɲɛsiranɲɛla ŋanaw la minnu ɲigina diɲɛ na minnu mago ma ye diɲɛ na minnu jɔrɔla lahara ɲɛ olu fɛn o fɛn kumana bolominɛ kan o bɛɛ y'a daga ka dan ko sunna de don ko ni mɔgɔ min y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ ko sabu i ye kira ladege a kɛli la ayiwa mɛ munna anw bi ban o ma n'an ye silamɛ munna silamɛ dɔ bɛ sɔn k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye n'i ye silamɛ munna a tɛ kɛ sunna ye kira tun y'a fɔ e ye k'a tɛ kɛ sunna ye wa e y'a ye kitabu jumɛn na k'a tɛ kɛ sunna ye alimami saba bɛɛ jɛnna n'a ye sunnaya la ni alimami maliki tɛ tuma dɔ yɛrɛ la u b'a f'u ye o fana y'a kofɔli kɛ a ka muwata maliki kɔnɔ hali n'a ma wale kɛ ayiwa o tuma na sa o b'a yira an na kabini ye ni bɛn kɛra ka kaba ko sunna de don a cɛ ɲɛ na o tuma na sunna ni min m'a kɛ ni min ma sunna kɛ o ka seli tiɲɛna wa ni min ma sunna kɛ o tigi ka seli tiɲɛna wa ayi o ka seli ma tiɲɛ sabu ka d'a kan sunna yɛrɛ minnu n'i m'o kɛ tenduruko fila b'o dilan hali a kɛ o sunnaw la o tuma na est-ce que diinɛ kitabu dɔ bɛ yen kitabu min bɛ kuma seli kan wa o seli kitabu dɔ dɔnnibaa ala ɲɛsiranɲɛbaa tɛmɛnen ninnu dɔ ka kuma na wa min y'a yira k'a fɔ ko n'i m'i bolo minɛ ko n'i ɲinɛna k'i bolo minɛ ko fo i ka sujudu kɛ wa ko fo i ka sajida o tuma na sunna alimami dɔ tɛmɛnen kɔrɔ ninnu na minnu siranna ala ɲɛ ka siran u kaburu ɲɛ a bi o alimami belebele dɔ ka kuma na k'a fɔ bolo minɛ n'i ɲinɛna kɔ sujudu de bɛ kɛ k'a dilan wa ayi o ma sɛbɛn bɔn o tuma na n'o ma sɛbɛn sa sunna n'a kɛra sunna ye sunna de don sunna min sunna bɔlɛntan min toli ni te ka kan ka turu o la n'o ye sɛdɛtani ye o tuma na a tɛ o yɛrɛ la bɛ o tuma na ni sunna don n'a t'o la bɛ o tuma na mun de la an ma kɛlɛ silamɛw farida la an ma kɛlɛ silamɛw sunna bɔlɛn na an ma kɛlɛ silamɛw dulɔ mini dabilali la an ma jɛnɛyasow cili la an ma mugu ta ɲɔgɔn kama silamɛw iriba feere dabilali la an ka suguw kɔnɔ silamɛw aw ma sɔn ka jele ni muru ta ɲɔgɔn kama danbe dilali ni jogo dilali ni yɛrɛ dɔn ni danbe ni hɔrɔnya dilali la aw ma se ka ban ɲɔgɔn na laadiriya kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na denbaya maracogo jugu kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na balocogo jugu kama aw ma se ka ban ɲɔgɔn na jogo yɛrɛ juguya kama fɔ aw ye jele ni muru ta ka alakira ka diinɛ fara ka bɛn dabila ka kanu dabila ka bɛnɲɔgɔnya ba ka alakira ka diinɛ kɛ fusa ye k'a kanubaw kafiriya k'u bɛɛ kɛ sɛtanɛ ka jama ye mun kama bolo k'a sɔrɔ aw y'a dɔn bilahi talahi bolo jigina y'a dɔn hali n'i y'i bolo turu duguma ka taa dugumakolo 7 jukɔrɔ ala mago t'a la bolo minɛna yɛrɛ y'a dɔn hali n'i y'i bolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kuru k'a kunu ala mago t'a la bilahi aw y'o dɔn mɛ mun de la a bɛ tila ka ala juguw sago sɔrɔ cogo di ala ɲinw na mun dun na a bɛ tila ka a fanga dɔgɔya ka sɛtanɛ fanga bonya a fanga ye fɛn na fɛn min tɛ tiɲɛ ye a y'a dingɛ a y'a minɛ n badenw a tɛ sabali don bɛɛ bi fɔ lahara bɛ se dɛ aw jɔlen alakira ɲɛna lahara aw bolo jiginaw aw bolo minɛnaw n'aw taara jɔ alakira kɔrɔ k'aw kafiriyara parce que aw banna ɲɔgɔn na bolo jigini n'a minɛni na ka kiratɔw to yen a y'a ka mɔgɔw kuma suli dɛ jɛnɛyasow tun b'a fɛ yan a bɛɛ na o kɔni ka o ka to yen dulɔmiyɔrɔw tun b'a fɛ yan a bɛɛ n'a ka o ka to yen kɔni
nyama ngembe ka aka du fai abena aka adungo ke kon wonna go abga ku detourner ala de be gundodo abena aka o ka tuye kon atla medama ala kira ko article liman ya joyen fo aka be kwa dun ti do alijina na fana na ma ke liman ya joyen o tumana ayo ye ka ba o la koni ka be o kan kwa ko kiru pointe kono kon ala ko aka nyomine ale ala ka juruba kelela ni o de wa asasimu bi hablillahi jami'an kwa beka ala ka jurumine o tumana aw ye o ayata ka to bla nyege ngono ka be o ka amakele o la koni ala ko ay bani israila ka o halaki partiku ka don bawiye wala jugu kela o keto ka wala jugu ke umu ladi ko o de la ale bani israila ka o halaki abu halaki domina doni ba ma batan shekimbe minun ka bara nyumani nabi nyumon ga baraka ka ala batulla ma ala ko jibril ka folo uludela ko partige u ya ale ala ko tatoye ku win fe u nya couleur ma changer o matimi o mana aw dimina de do ko ale tamake do fe o de la aw dimina nga jena ya kelaw ando lu biga ka be kare kono ama dimi o la kon abi mu bo ala ilaha abi ta mu bo ka kira ilaha aboto misri la nana ademso soro jena ya kelaw bolo blondala ama dimi o la kon nga adimina de ko do tama be ma do ere ko tama be ama adimina nyongoro de la ko isa ko make e sa ko make minge o de la e gileta kamuruta me ala sa ko make imadi mo na kon mbadew lamew sellaw aw bitamu ko lahara ni ala ye aw jo ko muna aw mabbe o mana na ko mabbe bolo minani bolo jingi de ka ni ala ye qur'ane di aw ma ko ka bolo to ko jirala qur'ane kono abi munde fo o yorena abi mu fo ala kira ni ala kira aw nyininga ka fo fe ni ala ya haramu ale muhammadu ya be fo awi fe ni ala ya daga ale muhammadu ya be fo awi otmana ni ala kira ya aw nyininga ko nya fo yoro jumenga hadisa dola ko bolo jingi ya haramu ye wal ma bolo mina ya haramu ye ko sebede jirale muhammadu la ka makana donbo sellaw abi mu fo ka kira ya o joro la ka soro tebi ala de ye abi mu fo nga atamana baliso dawlada nga ayaru tamanya arande buti ala bu kalama aya islame nyon java ala bu kalama aya do kasola ala bu kalama aya do mahossa ni ala ka nye ala bu kalama aya do tokoche ala bu kalama aya dabali jugu ke dowla ala bu kalama aka sebe jugu do bi kaburu kono halbi ala bu kalama abuga ka do jugu ke galunga isilla nyogona ala bo kalama otmana aw bita mu go ala naye ningundo nunda kenaka kira dungo aw tido alijina na mabe otmana aw bita alijina ya aw tay na bi sabbe bari yala kaloka kasro chebi kenaka kanga sa kamin la abana ko la anni kanga to min lalla abana ko ke akan na bulo be kanga to min lalla abana ko ke kasoro ka jeleni muruta nyogon kama ayeru de ka meriti kama walma ayeru dusukuna hujini dal kama mbi zabo ke karsala ka to da dine kuna nere bi zabo ke karsala ka to da dine kuna wai asabo se ka nyena ya mene me koti dugo alamina abita mun jabi ko yesa mbalma ken ninde yoro jana ko e komi emi masa ka ba nyanzure kuna kadi eti ifori ka bwala ni ifori ibi munta ko ni mo mi ya bolo mine o islamere sikatala nasro le islame iselito de yi bolo mine ikaseli kai sikatala ni mi ya bolo jingi kun ni mo mi ya bolo jingi nasro le islame de ikaseli kai sikatala no yerete ni maminga on don ya de ka doniya kacha ala de bi doniya danyoro do nala ya doni na sedi la même mima ni dato sera misrila ni bolo boka bla akaso i bolo na sara misrila no ti sella du malma ke o fana kan seli kai nala ya sedi a doni di sella mima no fana ya bolo jingi misri kono e foto ko bolo wolo na ju koro du o fana kan seli kai
n'ala y'a dɔnni di selila min ma n'o y'a bolo bɛɛ don a disi kɔnɔ k'a bolo bɛɛ tunu ye dun o fana ka seli ka ɲi mɛ ni min y'a bolo da a kɔ kan ka seli dun o ka seli ka ɲi ni min y'a bolo fila don a pɔsi la ka seli dun o ka seli ka ɲi ni min y'a bolo kelen don a ka dulokiba pɔsi la ka kelen jigin dun o ka seli ka ɲi o tuma na n badenw a bɛ kitaabu jumɛn na a bɛ kuranɛ aya jumɛn na a bɛ alakira ka hadisa jumɛn na fiqhu kitaabu jumɛn nana n'a ye k'a fɔ n'i y'i bolo don i ka pɔsi kɔnɔ ka seli ko i ka seli cɛ kitaabu jumɛn ko n'i y'i bolo don i bolo kelen don i ka dulokiba dufa kɔnɔ ka kelen jigin duguma ka seli ko i ka seli cɛna kitaabu jumɛn ko ten k'i bolo fila da i kɔ ka seli kitaabu jumɛn ko n'i y'o kɛ i ka seli cɛna wallahi o tɛ alakira y'an ladi mina bolo selili la ko an kana an bolo kɛ k'an camancɛ minɛ k'i camancɛ minɛ ni i bolo ye comme tuma dɔ gɔliw man'u jɔ gɔli la u bɛ u bolo don u kɛrɛ la ka i bolo kelen kɛ k'i kɛrɛ i kinin kɛrɛ minɛ ka i numan bolo fana kɛ k'i numan kɛrɛ minɛ o tuma na i kama yongolo ye bi to kira ko an kana o de kɛ seli la kira y'an ladi bolo modèle min na seli la o de ye ka an bolo kɛ ka an kɛrɛ minɛ k'an ye n'a bɔra o la kira ma a tɛ kira ka hadisa si la o kɔfɛ ko an k'an bolo kɛ o tɛ yen o tɛ yen bon mais pourquoi kɛlɛ dun yɔrɔ bɛ min ɲɔgɔn faga yɔrɔ bɛ min mais ni dɔ ko sunna don pourquoi e b'a fɔ sunna tɛ e ta ye diinɛ ye wa ni dɔ ko sunna tɛ ni dɔ ko ale b'a kɛ e b'a fɔ o t'a kɛ pourquoi o tuma na e de bɛ mɔgɔw ka baraji sɛbɛn wa ni dɔ ko a b'a bolo jigin pourquoi e b'a fɔ o k'a bolo minɛ o tuma na e de ye ala ye wa a ti tiɲɛ minɛ n badenw ɲɔgɔnfaa yɔrɔ min bɛ yen n'a ban b'o la o de y'a bɛɛ jira kɛnɛ kan k'a fɔ a tɛ tiɲɛ nka o ye ɲɔgɔnfaa yɔrɔ jumɛn ye alakira ci kun alakira cira mun kama jogo ye mun ye i dalen ko a la ko ala bɛ yen min t'a fɔ i sen bɔ a la wali nafolo to yen hasidiya dabila nafigiya dabila balo tiɲɛ ka sa tiɲɛ wallahi an ka kira ko ale cira jogo de kama bɛɛ o tuma na la selilaw dama ka ɲɔgɔn faga o ye jogo ye selilaw dama ka ba ɲɔgɔn na o ye jogo ye hasidiya bɛ se ka kɛ silamɛya jogo ye selilaw dama ka ɲɔgɔn tɔgɔ cɛ ɲɔgɔn kɔfɛ o bɛ se ka kɛ jogo ye silamɛya jogo ye selilaw dama ka ɲɔgɔn don kaso la o bɛ se ka kɛ silamɛya jogo ye la o tuma na n badenw o bolominɛnaw ani o bolojiginnaw olu ta bara cilen ye nin a maa kunnandi ye maa o maa ye min ko ala ka farida maa o maa ma dɔ b'o la i ye silamɛ ye o de ye a jɔnkunnandi ye n'i balimakɛ y'a bolo minɛ a ka kan a fɔra i ka kira y'a kɛ n'i balimakɛ y'a bolo jigin a ka kan sabu i ka kira y'o fana kɛ n'a kun m'o kɛ bolo kun ti jigin bon n'a m'o yɛrɛ kɛ dun bolo yɛrɛ t'a la yɛrɛ i man'i bolo kɛ cogo o cogo ye i ka kira ma ban o ma ni kɛrɛla do di o tuma n bɛ ban i balimakɛ la i ma ban jɛnɛyakɛla in kɔni na i ma ban nkalontigɛla in kɔni na i b'a feerekɛla i ma ban o na kɔni i ma ban maa tɔɲɔna in kɔni na i ma ban maa kɔrɔfɔla in kɔni na mais pourquoi i bɛ ban mɔgɔ la k'a y'a bolo jigin ou bien a y'a bolo minɛ ni e ye silamɛ o kɔfɛ dun n'i ko a y'i tɔɲɔ de mais a y'i tɔɲɔ alakira m'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye aw tɔɲɔ a ka sabali ko ala b'o sara wa o tuma na aw tɛ kira ka sira kan ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ka jɔnw de ye mɔgɔw ye minnu bɛ taama dugukolo kan dɔɔni dɔɔni u mago tɛ u ti maa tɔɲɔ hɔrɔn harira u mago t'o la u kɔdonnen don ka bɔ diɲɛ naganagaw ma ko ni jahiliw ko hey k'u dɔgɔya ka yɛlɛ u la k'u b'a fɔ a ye sabali anw bɛ sisi de ɲini ala k'o ye ale ka jɔn ye mais e k'u ye silamɛ n'u y'i tɔɲɔ i t'a to ala ma wa n'u y'i neni i t'a to ala ma wa ou bien e ma da i ka ala la k'a tɛ k'i wasa wa mais n'u ye tɔɲɔ olu bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ ni e fana ko i b'u tɔɲɔ o tuma na e farala ala juguw kan a ka jɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ mais n'i tɔɲɔna n'i y'a to ala ma a fɔ ala ma wasa jɔn wasabaga ye o dun waa kalan na o tuma na n badenw ala ka hakili ɲuman di ne ni aw ma bolo minɛ hakɛ yɛrɛ min bɛ silamɛya kɔnɔ ni o iriwaya nana kitaabuw la alakira ka sunna kitaabuw la k'a fɔ alakira y'a bolo minɛ qualité camanw b'a la dɔw ko a y'a bolo da disi de kan dɔw ko a y'a minɛ a bara kɔrɔ de dɔw ko a tun b'a minɛ a nɔnbɔn na de nin bɛɛ b'a la min y'a ye cogo min na bɛɛ y'i ta fɔ o tuma na maa o maa mana kɛ ten o bɛɛ ka ɲi bɛɛ o tuma na ni ala sɔnna an ka seli kasɛti nimoro 6 an bɛna
nin tɔ ɲɛfɔ e ye k'a yirila diinɛ ye bɛn ni kelenya de ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni alakira yɛrɛ tun bɛ seli cogo minnu na a ka walaha seliw a ka sufɛ seliw a datɔ tun bɛ dugawu minnu kala n'a fununa sufɛ a bɛ dugawu minnu kala a bɛ seliji ta cogo min na a bɛ janaba ko cogo min na ani alakira ye yamaru kɛ ni seli minnu kɛli ye n'o bɛ jɔn don alijinɛ na an ka nimoro 6 na an bɛna alakira ka olu ta ye ka hadisa wulibaliw d'i ma ka seli kɛ cogo